কবুতর কত করিয়া নিবেননি দাম তো চাইবেন 10 টাকা পিস আর ডিম 10 টাকা 25 টাকা পাতা 25 টাকা পাতা 10 টাকা এইটা করে করে আছে 10টা 12 পিস 10টা চাইয়ে বাতাও मुर्गी कत करिया 10 रियाल 10 रियाल ये तो सेम सेम हाँ, वो 15 रियाल ये थोड़ा बड़ो है 15 रियाल अंडा अंडा 25 25 कुछ मुर्गी दिया तू दिया पूछ ए मुर्गी कत करिया 20 रियाल कई किलो आएगा 4-5 किलो 4-5 9 हो जाएगा 10 भी आएगा हाँ कभी कभी 10 आ जाएगा हाँ बुद्धि काम हब्बा इधर ना वो काम करता है अच्छा कत करिया दसी जैसे पता है वाला ये कत करिया 15 টাকা 15 है 2 किलो आएगा ও বেটিয়া দিয়ে না দুজনে দুজনে একটা লাও না কত করে দেশি 35 টাকা এগুলো কি না না তার নো একটা কয় কিলো নেবে একটা 7 কেজি দাঁড়া ये 7 केजी पागल है ধর মাফি লো মাফি कितने का है हम 17 এরকম 6 কিলো 6.5 কিলোর মধ্যে ज्यादा है भी ज्यादा কত করিয়া 20 रियाल সবুজ ভিডিও সবুজ ফটো সবুজ নো নেক্সট ম্যান সবুজ সবুজ এটা 20 টাকা না কত 10টা হইবে কয়টা করিয়া 20 4 কিলো 20 টাকা করে কয় কিলো ভাই 4 किलो আছে এ আস কত করিয়া আস 40 টাকা হ্যাঁ কবুতর 10 টাকা এক পিস 30 এক পিস 3-4 পিস দে এটা 1 পিস 30 এই 1 পিস 40 টাকা করে ওয়াল্লাহি